जोहार सबाइके आज जाहिर म्यूजिक एकाडेमिक और यह गीत कलिहाला खदिनदी आखनाई पवलाई हो कुड़मालिक और कवि साहित्यकार मानगर शंभुनाथ बसरियार राखे। आज हमरा अनंत केसरियार राकर सपनापन मूल पंथिले लेवल एकटा कलिहालाक खदिनदी करे नेहर करे हन। जोहार सबके आजुक एहे कलिहाला खदिनदी आखनाई हमरा एकटा अनंत केसरियार एक गीत एक भेवरन करब जनटा हेले झाँक झाँक ताही। एहे कलिहालाटा सपनापन पथिटा आहे तो आवा हमरा किना कोहे एटा जाना जाए। और हो कहाँ ले गेलो कहाँ रे 4 दिने संग दे के सेल देवारे। तो हमरा घर एहे जे पहिल जे पंक्तिटा पहिल जे कलिटा हमरा पावलियो सेटाई कोहे और हो कहाँ ले मैं आवलो ये धरती मान आर जाम कहाँ बा गेलो कहाँ ई कथाटा कहला। तो कखन न 4 दिने संग दे के सेल देवारे। तो 4 दिने जे संग दे के सेल देवा कथा कहा हुए तो हमरा जे हड़ जिनगानीटा हमरा 4 दिने बितायो 4 दिन कहते ठीक हमरा हड़ राकर 4टा दशा कथा कहा हुए जनटा हेले शिशु उमर जुआन उमर आध बुढ़ा उमर और बुढ़ा उमर ये 4टा दशा हमरा 4टा दशा पुरले हमरा यह धरती माया यह संसार माया छाड़ी यह दुनिया छाड़ी हमरा मिला जाए। ताकर बादे कलिटा लेख 5 भूते गढ़न गतर ताकर माझे परान मेसाले जहाँ ताही जखन हेले टान। तो इठिन को 5 भूते गढ़न शरीर गढ़ाई 5टा भूत लेके आग पानी हवा माटी और खून आकाश यह 5टा भूत लेके हमरा शरीरटा गढ़ाई ताकर माझे किन्तु हमरा कर प्राण बा जीवन आही मेसाले जहाँ ताही जखन हेले टान जखन हमरा को टान को एते आकर्षण आवले कोनो दिके जेसन एसन समय आवले जन समय बा जन खने हमरा के यह दुनिया छाड़ी चली जाए हेली केवे हमरा इठिन आवले एसन आवले ना कि जे सबे दिन नियर रही जात। तबे जखने हमरा को यह 5 भूते टानटा हमरा चली आवले से टाने हमरा सभे मेसाई गेले जहाँ पानी जैसन रहे जेठिन रहे जेटा ये 5 भूते मिली गेले आग पानी हवा माटी बा खून सबे किछु ये 5टा यह मिली जाए खून सबे सिराई जाए किना केते भावना रे भाई किना कर चिंता सभे का कर एहे एके हुए ओहे शेषक दिनटा बा ओहे शेष दिनटा। तो 4 दिन एक जिनगानी हमरा बितावला आवला हो तो ताकर खातिर एतेक भावना का है एतेक मने सोचनी का है बा चिंता करे हो का है हंसी खुशी ये 4 दिन बिताई के हमरा यदि रही हो ताहले किन्तु सभेका करे माने मंगल हेते और सभेका कर काहे न सभेका कर ठिकानाटा एकेटा आज निकाल सभेका के मरे हेते। तो शेषटाय हमरा सभेक दशा असने हेते तुम कतेक बड़ो ज्ञानी है किस तुम गरीब है किस
তুই বড় লোক হেকিস, তুই প্রধানমন্ত্রী হেকিস, রাষ্ট্রপতি হেকিস, এটা দেখে নাই। তুই কতেক সুখে দিন কাটাওলে, কতেক কষ্টে হেঁচায় দিনটা কাটাওলে, জিনগানিটা কতেক আরামে বিতলো, কতেক রিঝে রঙে রহলে, এটা কোনো আর শেষে মাইন রহেনি। শেষে সবে কাইকে ওহে একেটা ডহরে যাই হয়ে, আর সবে কাকর শেষ দিনটা একে হয়ে। একর বাদে কলিটা আমরা যাই হোক ভরল পুরল সমান বল করণই থাকে। আচ্ছা, ভরল পুরল সমান আমরা এসন সময় আই হেবেই শিশু মরলে জুয়ানো মরাবে, জুয়ানো মরলে আধ বুড়াও মরাবে। তখন আমরা শিশু মরলে জুয়ানো মরাবেকে আমরা কর সভে নিয়র জোশ ভরি যাই, সঙ্গে বল বাড়ে, আমরা অনেক বহুত কিছু শিখে পারিও, বহুত কিছু জানে পারিও। তো তাকর মানে এটা নহে যে ওহ জানি খুন বা দমে বলাই কহি আমি টেढ़ी দেখাম, অহংকার করম, বা আমার বলাই কহি আমি কাকুকে আমার কথা হি চলে হেতেন কহিলে কে কাকুকে আমি ডাঁটো কথা কহবেন, এটা ঠিক নহে। কাহেন এহে এটা রহতেক নেই, কোনো নেই থাকে, কবও রহতেক নেই, এটা সাঙ্গি দিন রহতেক নেই, 4 দিনেই সিরাই যাতে সবে। कोई राजे जड़ी बूटी फूंक नहीं खाटे, कोई राजे जड़ी बूटी। अच्छा, शेष दिन जखन आवे मरण काल जखन मानुष एक पहुंचे सिराय ए दुनिया माया काया छाड़ी लेके जेदिन जाई हवे उदिन कोनो कोबराजे दवाई बाड़ी कोनो कामे लागे कि नहीं। जतेक धन सम्पद रोग धने जदि ओके কোনো হাসপাতালে বা কবিরাজকে যদি দমে ধন দেওয়াও হয় তাও ওকে আর বাঁচাই রাখে। ধন রহলেও ওরা মানে সবে দিনে নিয়র কেউ বাঁচি রহতা নেই। জড়িবুটি দাওয়াই বাড়ি কোনো কাকুকে আটকাওতে নেই। যতেক ধন যদি ওহে কবিরাজকে नहीं তো কোনো ডাক্তারকে দিয়ে দেওয়া হয় তাও ওই লোকটাকে সব দিনের নিয়র সভে দিনের নিয়র মানে বাঁচায় রাখে নি পারা যায়। তো এহে কলিটাই এ 4 দিনেই হরেক জিনগানি সিরাতে কহিয়ে আমরা দেখি পাই। একর বাদে কলিটা ওই আমরা গুণ যশ ধনেরে ভাই জীবন ভরিলে অনন্ত তই মরল বাদৌ রহবে বাঁচলে। আমরা 4 দিনের জিনগানি শিশু মরলে জুয়ানি উমর আধ বুড়া উমর সবে দিন সবে কিছু আমরা মাঝে গুণ বা অনেক কিছু জানে পারিও, গুরুজনরা ঠিনলে অনেক কিছু শিখে পারিও। ধনে গরব করিলে কে যদি আমরা কাকুকে ডাঁটো কথা কহিলে কে আপন মনে জনটা ঠিক সেইটাই যদি মানে কই হন জবরি তো ওটা নি খাটে সব দিন রোহেন নি। যতনা দিন ওই নিজে ভূতা বা নিজে কর ক্ষমতা রহে বা যতনা দিন ওই বাঁচি রহে ততনা দিনে ওহে বলে কামটা রহে। তো এসন গুণ আমরা কর রাখা দরকার আহি যে জন গুণে তাই আমরা সভে কর হিত जैसे हेवे ओहटा कर कोसनी करो। আর ওহনিয়রে ধন গিলা সমটেক আমরা দরকার আহি জন ধন গিলাই সভে কর হিত হেতেন। আমরা টাকা পয়সা অর্থ বা সোনা দানা এহনিয়র ধন যদি আপনাও খোঁজিও ধন সমটে খোঁজিও তাহলে সবে কর মঙ্গল হেবে পারে কি নি। আর
সবেকর মঙ্গলে বা সবেকর হিত জন গুণেক আধারে বা জন শিখনৈতেক আধারে বনেক সেই গুণগিলাই আমরা কর 4 দিনের বাদেও বাঁচি রহে। আজ আমরা জিয়তকালে যে গীত যে গুণগুলা লোকের মাঝে ভালো লাগতেন, লোকে ভালো কহিলে কে জুত কহিলে কে জানতা, ওগিলাই একটা হড়কে হড়ের নাম যশেবে সেই খাতির কহে গুণ যশ ধনেরে ভাই জীবন ভরলে এহে জিনগানিটা ভরিলে এহে গুণ গিলাই আর এহে যশ গিলাই। আর তবে গানি তই এহে 4 দিনের জিনগানি সিরালেও বাঁচলে রহবে, সবে দিনে নি আর বাঁচল রহবে। কেশন কইকে বাঁচল রহবে ন কবিকার অনন্তই কহলা অনন্ত তই মরল বাদেও রহবে বাঁচলে। তাহলে আমরা একর যদি ওহে গুণকার কামগিলাকে আমরা জিনগানি আপনা পারিও, নিজে কইলেকে করে পারিও, আর ওহ ধন সম্পদে যদি আমরা ধনী হয়ে পারিও, তাহলে লোকে উপকারে লাগতে এহে নিয়রে কথাটা কহালাই। তো আজুক এহে খদি নদী আখড়াই আমরা কর কবি অনন্ত কেশরিয়ারে কর যাহাক ঝাঁক তাহি কলি হেলাটা ভেউরন এঠিনে সিরাউল সবেকে জোহার।